ओम भुवां स्वां मान्यवां तपां सत्यम् आपो ज्योतिः संप्रदं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरं श्रीमन्नारायणाधिपतिर्मामिदानवेदपुरुषां लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः मात्रेभ्यो नमः पितृभ्यो नमः देवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः अस्तदेवताभ्यो नमः नित्याय नवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सद्गुरुवे नमः सद्गुरु श्रीधरचरणारविन्दाभ्यां नमः सद्गुरु समर्थचरणारविन्दाभ्यां नमः विक्रमस्तोमकश्चैकमन्तश्च कपिलो कलिकर्णकहर्मो ऋषिगुरुकुलराजनादिवादिमुरलीत्वगणाध्यक्षो बालचन्द्रगजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठे विद्यारम्भिकाय च प्रवेशनिर्गणिता सङ्ग्रामे सङ्कटजयग्नस्तस्मिन् निजायितयुक्लां करकं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नमोस्तुते मङ्गलम् येषां प्रतिष्ठो भगवान् मङ्गलायतनं हरे तदेव लग्नं सूर्यं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिरेन्द्रं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतोतेषां राजयः येषां देवर्षामृतेस्तु जनार्दनाविनायकमुकुरं भारतब्रह्मेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थं पूजितो ईश्वराचरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपते नमः सर्वेश्वरम्भकारेषु स्त्रेस्त्रिवनेश्वरः देवादिशन्तनसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञविरोत्तमस्यद्यब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीहरिविष्णुरे श्रीश्वेतमहाकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे चतुष्केकमेके प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षेक्षणाक्षेत्रे बौद्धावतारे दण्डकारण्ये श्रीगोदावर्याः दक्षिणे दिग्भागे कृष्णारण्यान्तरे दिग्भागे मासे ग्रीष्मर्तौ चैत्रमासे कृष्णनक्षत्रे प्रतिपदयुक्त द्वितीयायां तिसवासरे शुभवासरे विशाखादवसनक्षत्रे तुलास्थिते वर्तमाने चन्द्रे मेषस्थिते श्रीसूर्ये मेषस्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथायतं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु शुभनाम शुभकर्मं गुरुविशेषनिष्ठायां शुभपुण्यतिथौ श्री सद्गुरु काव्य सिद्ध्यर्थे प्रातःकाले रुद्राभिषेकपूर्वक पुरुष सूक्ताभिषेकपूर्वक पंचामृतपूर्वक षोडशोपचार पूजनं च करिष्ये तथा च शरदशर्मा हरितसगोत्रोत्पन्नस्य ऋतुपर्णशर्मा हरितसगोत्रोत्पन्नस्य हिमांशुशर्मा हरितसगोत्रोत्पन्नस्य याज्ञसेनीदया कौण्डिन्यगोत्रोत्पन्नस्य श्रीधरशर्मा जानदग्निगोत्रोत्पन्नस्य सुधाकर्शर्मा काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य एतेषां सकुटुम्बानां सपरिवाराणां द्विपदचतुष्पदसहितानां क्षेमस्थैर्याभयायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं शर्मा भारद्वाजगोत्रोत्पन्नस्य अनन्तशर्मा त्रिगोत्रोत्पन्नस्य शेखरशर्मा कौशलगोत्रोत्पन्नस्य एतेषां सकुटुम्बानां सपरिवाराणां द्विपदचतुष्पदसहितानां क्षेमस्थैर्य अभयायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं भक्तिज्ञानवैराग्यर्थं श्री समर्थ रामदास स्वामी प्रीत्यर्थं प्रातःकाले ब्राह्मणद्वारा रुद्राभिषेकपूर्वक षोडशोपचार पूजनं च करिष्ये तथा च माध्याह्नकाले भट्टनिवासस्थाने ब्राह्मणसुवासिनी कुमारकुमारिका भोजे तथा च विघ्नेश्वरः काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य श्रीधरशर्मा काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य संवादिशर्मा काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य भार्गवशर्मा भार्गवीदायः नारायणगोत्राय सनातनगोत्रोत्पन्नस्य शौनकशर्मा नन्दिगोत्रोत्पन्नस्य ज्ञानदायः नन्दिगोत्रादयः श्रीरामशर्मा वासिष्ठगोत्रोत्पन्नस्य मारुतिशर्मा शाण्डिल्यगोत्रोत्पन्नस्य गोविन्दगोत्रोत्पन्नस्य महाराजशर्मा जानकीमायिनाय गौतमगोत्रादयः लक्ष्मीमायिनायः परमगोत्राद्यर्थं अनन्तशर्मागोत्रोत्पन्नस्य पुष्पादयः परमगोत्राद्यर्थं गोत्रोत्पन्नस्य दत्तात्रेयः सुरेश्वरः वस्त्रगोत्रोत्पन्नस्य वैभवशर्मा काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य कश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मानसीदाय नक्षगोत्राय विमलादाय विष्णुवर्धनगोत्राय सीमादाय काशीचन्द्राय आत्मादाय काश्यपगोत्राय उत्तराय जानकीगोत्राय
वासिष्ठगोत्रोत्पन्नस्य तुकाराम शर्मा वाल्मीकि गोत्रोत्पन्नस्य